Hello friends. Hello friends. So why should we learn English? आमे काहे कि इंग्लिश शिक्षा करिबा इंग्लिश तो आमर गोटे होची फॉरेन लैंग्वेज आम देशर लैंग्वेज नुहे आम तो एते लैंग्वेज अच्छी काहे कि इमे इंग्लिश शिक्षा करिबा Correct. एई जो इंग्लिश ऊपर काहे मास्टरी आनिबा इंग्लिश शिखि कोन लाभ सर जरूरी कौन इंग्लिश शिखिया पाई जरूरी आम पाई केते अच्छे 10 पॉइंट्स 10 टी पॉइंट जोटा कि ब्रिटिश काउंसिल तरफ रिसर्च कराए कि पब्लिश कराइतला हमें ता ऊपर आज पॉइंट्स देखबो 10 टॉप 10 पॉइंट्स ओके ता ऊपर आमे आज एक्सप्लेन करिवो विथ रेफर टू ब्रिटिश काउंसिल जेडी ब्रिटिश इंग्लिश तांकर पब्लिश करछन्दी वर्ल्ड वाइड रे देखि आमे काहे कि इंग्लिश शिक्षा करिबा ओके The first point, guys, English is the most common spoken language in the world. 1 out of 5 people can understand or speak English. Yes. So whenever you go out of India, whenever you go abroad, you can find most of the people speaking only English language. That's why it's very important for everybody. दुनिया रे सर इंग्लिश रो प्रभाव बहुत अछि Yeah. दुनिया रे सर आपण प्रत्येक 5 जण रे जण लोक भाइबे जे कि सर एटलीस्ट कहि परथो नले बुझी परथो इंग्लिशटा फर्स्ट पॉइंट हला Okay. सेकंड पॉइंट हो सर हमर साइंस रो लैंग्वेज कोन सर It's a subject of English. एविएशन इंडस्ट्री सर Aviation industry. कंप्यूटर You can find computer, diploma. all these codings everything आपण आपण जो लैंग्वेज देखुचंती ब्लॉग लेखा होची हमर रीजन लैंग्वेज रे ब्लॉग के छै सर English. आपण साइंस बही पाठ पढुचंती 10th पाठ सरला पर साइंस बही कोथर लेखा हिची English ଲେଖା ଅଛି अच्छा मैथमेटिक्स कोथर लेखा हिची English English, sir. sir माने बहुत लोक आज डेट रे इंग्लिश शिखुचंती जॉब टा गोटे मल्टीनेशनल कंपनीज कहीं ना सर आपण एते जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली साइंस रो लैंग्वेज इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री आपण बाहर देश को बुलिया को जाउछंती मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यदि इंग्लिश जानछनी सरियला सर चलिबो जहाँ पर कि आपण भल जॉब पर्सपेक्टिव आपण को या आपण जे अब्रॉड जीवा को चाहुचंती भल भल कंट्री की रीजन लैंग्वेज शिखिया अपेक्षा आपण खाली जदि इंग्लिश जानछंती भी बढ़िया किछ Of course, असुविधा yeah. Coming to the third point, sir, actually making English language is easy to learn also. Yeah. 26 alphabets. आमर ओडिया देखले सर मात्रा से जो आग पछ संधि विच्छेद lot of things are there in Odia. Most of the language is very difficult and people they understand that it is very difficult English but it's very easy. English is an easiest language to learn. very easiest like easily मने भी रही जीवा इजी भी सीखी जीवे सर कमिंग टू द सेकंड थिंग सर इफ यू गो टू डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट स्कूल्स Yeah. बहुत माने डिफरेंट स्कूल को जीवे दुनिया रे सेठी देखबी जे इंग्लिश टा समस्त गोटे पाठ्यक्रम रे सब्जेक्ट अछि Yes. जोटा कि इंग्लिश टाकू समस्ते प्रिफरेंस दउछंती हां अंग्रेज कोन करथले हम जाननु Correct. बट इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड रे डोमिनेंस बहुत अछि Exactly. इवन स्कूलिंग सिस्टम रे पाठ ही तार गोटे सब्जेक्ट रहउछि सर Yeah. जहाँ फल कि इंपोर्टेंस बढ़िया सर Okay. तापर सर कमिंग टू द नेक्स्ट वन सर लॉट ऑफ बुक्स इन द मीडिया इंडस्ट्री Yeah. सर आप न्यूज़पेपर देखुचंती नॉवेल्स पढुचंती सब किछि सर इंग्लिश रे बेसी ना Of course, yeah. जहाँ बही आपण पढ़े मैक्सिमम बुक आपण पाइबे इंग्लिश है. That's why you should learn English. Another part I would like to say, sir, English is a fun language. Most of the time, to have fun, people they speak English. Those who are- 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड 53टा कंट्री जो सर इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज Yeah. एंड नियरली 400 पीपल इन द वर्ल्ड Yes. इंग्लिश की फर्स्ट लैंग्वेज हिसाब से कंसीडर करती Oh God. भावନ୍ତୁ दुनिया रे हमर जिते कंट्री जे 53 कंट्री रे ऑफिशियल लैंग्वेज होची इंग्लिश Yeah. अब हमारा नियरली 400 मिलियन पीपल जे कि कंसीडर करती इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज सर Yeah. कमिंग टू द नेक्स्ट वन गाइस अगेन as you understand sir in the world currently two countries are dominating हाँ आपण यूएसए कहि परंते बे डोमिनेट करछि किंबा सर यूके अछि UK. हाँ चाइना इज कमिंग अप अगेन भी सर जेहेतु से माने डोमिनेंस अछि तो आंका लैंग्वेज टा English. प्रेफरेंस दिया Yeah. जाउछि तो करी अगेन इफ यू कम टू नो अबाउट इंग्लिश आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड अदर कल्चर इजीली Yeah. you can accept the culture that's the exchange of lot of information cultural the diversification globalization also Yeah. only based on English sir हमर जो ग्लोबलाइजेशन एबे आसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होची जो थे कि इंग्लिश रो इंपोर्टेंस टा बहुत रहउछ English, you can say English as a vehicle
to go for globalization. Without English, we can't go for globalization. We can't move all over the world. See, Narendra Modi, person who didn't know, no, who knows how to speak English, but he has been traveling only for globalization, only for And globalization. everywhere he is going, obviously, though he speaks Hindi in the Jati Sangh, but wherever he go, he first prefer English. English. Because English easy to communicate. Yeah. And second thing is that if you know English, there is no translator required also. Of course. There is no need of subtitle also. At least ଆପଣ ସେଇଟା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ Of course. ଆଉ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେଣ୍ଟଟା ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଲଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଇଜିଲି କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ ସାର୍ Yeah. ଯଦି ଆକ୍ସେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯାହା ହଉ ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଜି କଭର କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆମର ଇଂଲିଶର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ଅଛି why should we learn English ତ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟାକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଂଲିଶ ମାନିଆ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଅଛି which I provide you can see English courses for students professionals housewife kids everybody is learning here हाँ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆମର ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଆହୁରି ନିଜକୁ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ टाइम स्पेंड करंतु भुवनेश्वर आसंतु टाइम स्पेंड करंतु किछि समय स्पेंड करिवे बट निजर से ड्रीम टा डिजायर ड्रीम टा फुलफिल होबो हां जदी समय दे परनाती डोंट फॉरगेट टू कॉल इन अ नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस यस घरे बसी के मध्य ऑनलाइन क्लास नियंतु सिखंतु आ भाबंतु नै काली करबी आपण मो पाखु न करजन आउ कोडी कर दियंतु लर्न बट डोंट कीप ऑन डिलेइंग there is no boundary in learning you can learn anywhere else but we are informing जब हिंदी इंग्लिश टा भी शिखी गले ना सर आपण बहुत लाइफ टा इजी हिजो एवं समस्त गोटे स्वप्न था जे इंग्लिश टा मो कथा करता कर Everybody इंग्लिश they have a बुझीबी ड्रीम टा फुलफिल हो सो व्हाई यू आर रनिंग फ्रॉम योर ड्रीम गेट क्लोजर टू योर ड्रीम एंड फुलफिल योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन रॉयल फ्रेंड्स all the best If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the